السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ کے 1,29,00,000 صارفین کو بنا کسی رکاوٹ پکوان گیس کی سربراہی کو یقینی بنائیں، بلیک مارکیٹنگ پر گہری نظر رکھے، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنے، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین۔ جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ ریونت ریڈی بلڈوزر سے غریبوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اب تک 10,017 مکانات منہدم۔ موسیٰ ندی میں گاندھی کے نام پر لاکھوں زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں، ہریش راؤ کا الزام۔ چندا نگر علاقے میں فرنیچر کے گودام میں آگ لگنے سے سنسنی، جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ نے ریاست کے 1.29 کروڑ صارفین کو بلا خلل LPG گیس سربراہی کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ چیف سیکرٹری نے جمعے کو امبیڈکر بھون سیکریٹریٹ میں سول سپلائز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ گیس سلنڈرز کی سربراہی پر نظر رکھیں، بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عہدیداروں نے چیف سیکرٹری کو بتایا کہ 810 ڈسٹریبیوشن مراکز پر ریاست بھر میں سلنڈرز دستیاب ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کمرشل اغراض کے لیے گھریلو گیس سلنڈرز کے استعمال پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست میں 1.29 کروڑ LPG کنیکشنز ہیں اور موجودہ طلب کو پورا کرنے کے لیے اسٹاک موجود ہے۔ صارفین کو سلنڈر کی سپلائی کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاستی سول سپلائز کمشنر اسٹیفن رویندرا کے علاوہ دوسروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ریاست میں LPG سلنڈرز کی کوئی قلت نہیں ہے اور عوام کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ LPG سلنڈرز کی کسی رکاوٹ کے بغیر سربراہی کو جاری رکھنے کے لیے مرکزی حکومت سے ربط قائم رکھیں۔ چندرا بابو نائیڈو نے ضلعی کلکٹرز کانفرنس میں LPG اسٹاک اور سربراہی کا جائزہ لیا، جبکہ مغربی ایشیا میں جنگ کے پیش نظر کئی ریاستوں میں LPG سلنڈرز کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آندھرا پردیش میں LPG سلنڈرز کی کوئی قلت نہیں ہے، گھریلو اور تجارتی اغراض کے لیے سلنڈرز بروقت سربراہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز اور ہاسپٹلز ہو، سربراہی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے۔ وزیر اعلیٰ نے LPG سلنڈرز کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے سول سپلائز عہدیداروں کو چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بھی نماز جمعہ کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے بھی مصلی رمضان کے چوتھے جمعے کے موقع پر مکہ مسجد میں جمع ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی گئی۔
يبلغ بهم ذروة المجد ومنتهى. أيها الإخوة المسلمون، وإذا كانت هذه الليلة قد شرفت بإنزال القرآن الكريم فيها، فكان حقا على المسلمين أن يغتنموا لحظاتها ويتحروا ميقاتها متأسين بهدي أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، لسانا يعبر عنها ويوضح أهدافها وينشر مبادئها. والقرآن كتاب الإسلام نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين، وإنه لشرف رباني قلده الله على هذه الأمة، فكان مبعث عزها وفخرها. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان دیا. آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ماہ مبارک رمضان ہم پر سایہ فگن ہے. یہ وہ ماہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. آج اس ماہ مبارک میں ہمیں عبادتوں کا موقع مل رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا موقع مل رہا ہے. روزہ ہماری ڈھال ہے جو ہمیں نفس پر قابو رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں. مکہ مسجد میں جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی. صدر مجلس نے دور نبوت سے لے کر خلفائے راشدین کے دور خلافت کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی تلقین کی. ماہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری و ساری رکھنے کی تلقین کی. اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی اور پھر غازہ نہیں گئے، مغربی کنارہ چلے جاتے. ارے وہ نہیں تو نہیں، کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے. مگر بنیامین نتنیاہو سے ملنا تھا. اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے، وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا، ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے، تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے. ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پنا دیے. اب انہوں خوش، میرے کو پنا دیے. ارے ذرا تو سوچو، یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے. اور آپ جیسا نکلے، میں نے بولا تھا موڈی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا. اب آپ حملہ کیے، اسرائیل امریکہ مل کر. میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے دے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی. ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز بند. ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے، عراق سے، کویت سے، قطر سے گیس، اور یہ سب اسی سے آتا ہے. یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا. اب پوری گیس نکل گئی نا، پوری گیس نکل گئی. اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے کسی ملک پر حملہ ہوا تو؟ خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں، ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں. آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا، ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا، تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے. نہیں غلط ہوا، حملہ نہیں ہونا تھا. اور پھر آپ بات کر لیا ان سے. آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا، آپ مذمت کرو جو دوحہ میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں ہوا. آپ کیوں جا کر
ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए। क्या ये हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से। हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया। लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का अख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे, ये साजिश है इन लोगों की। ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर। ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ। और बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो। ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी? वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए 1948 से। अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक। 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई ये जालिम ज़ायनिस्ट। इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रेप करके वो मर गया, तो हुकूमत नेतन्याहू की उसको, उन तमाम जालिमों को बरी कर दिया। वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो को। ये जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर इन फलस्तीनियों की मदद करेगा। अल्लाह जरूर इनको सरखरू करेगा। और याद रखो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो जगह होगी जहां पर हशर का मैदान होगा। ये वो जगह होगी जहां पर हम तमाम के अमाल और हमारे अमल का हिसाब किताब दिया जाएगा। ये वो जगह होगी जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह हमको और आपको पिलाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस तीसरी अहम हमारे लिए जगह है मुसलमानों के लिए। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर उन फलस्तीनियों को कामयाब करेगा। अल्लाह सूडान में अमन को कायम कर दे। सोने के लिए वहां पर 10-15 हजार लोगों को मार दिया गया, सिर्फ सोने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि रमजान के आखिरी दिनों में इबादत करिए। आपको नए कपड़े बनाना है, जरूर बनाइए, मगर एक बात याद रखिए, अल्लाह को राजी करना है।
اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو, ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی ختم ہونے والی ہے. یاد رکھو, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے, دین کا لحاظ رکھیے, بے حیائی کو عام مت کریے. بے حیائی کو عام مت کریے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. اچھے انسان بنو. بیوی کو چاہو ضرور, مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں, میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہے کہ میں پریشان ہوں. میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ, میرے بچے کو بھوک لگی ہے. قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بیوی کو چاہو ضرور, بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے. دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے, تمغہ ہے. وہ تمغہ ہے, یاد رکھو. وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے, بہت اچھا ہے, صحیح ہے. جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا. اور یاد رکھو, تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو. BRS لیڈر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ایک طرف ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران مکانات بموں سے تباہ ہو رہے ہیں, وہیں ریونت ریڈی بلڈوزر سے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی بلڈوزر سے غریبوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اب تک 10,017 مکانات کو منہدم کر دیا گیا. انہوں نے سوال کیا کہ موسیٰ ندی پر گاندھی کا مجسمہ لگانے کے لیے کیا 10,017 مکانات کو منہدم کرنا ضروری ہے. ریونت ریڈی موسیٰ ندی میں گاندھی کے نام پر لاکھوں زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. گوبلس ریونت ریڈی 5 اسٹار ہوٹل میں گاندھی سروور پروجیکٹ پر غریبوں کے مکانات منہدم کرنے کو لے کر پریزنٹیشن دے رہے ہیں. గత నెల రోజుల నుంచి టీవీ చూస్తూ ఉంటే అక్కడ గల్ఫ్లో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. ఇరాన్ గల్ఫ్ యుద్ధంలో అక్కడ రాకెట్లు పడతా ఉంటే ఇండ్లు కూలిపోతూ ఉంటే మనకు బాధ అవుతూ ఉంది. ఆ యుద్ధంలో అక్కడ బాంబులతోని ఇండ్లు కూలిపోతూ ఉంటే ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ఏమో బుల్డోజర్లు పెట్టి ఇండ్లు కూలుస్తూ ఉన్నాడు. హైడ్రా పేరిట, మూసీ పేరిట. ఏ యుద్ధం లేదు కానీ రేవంత్ రెడ్డి బుల్డోజర్లు ఇక్కడ పేదల ఇండ్లు కూలుస్తూ ఉన్నాయి. పేదల మీద రేవంత్ రెడ్డి బుల్డోజర్లతో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది 10,017 ఇండ్లు కూల్చుడేంది? మూసీ నదిని శుభ్రం చేయడానికి 10,017 ఇండ్లు కూల్చాల్సిన అవసరం ఏంది అని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం. चारमीनार के पास ठेला बंडियों पर छोटा कारोबार करने वालों को मामूल के लिए मुबैना हिरासा करने वाले बदनाम जमाना रौडी शीटर शेख नसीर उर्फ गन्ना नसीर और उसके साथी खादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि गन्ना नसीर छोटे ताजरीन से 500 रुपये मामूल लिया करता था. रमज़ान में 1,000 रुपये मामूल देने का इसरार करने लगा. जब ताजरीन ने इस सिलसिले में इनकार किया तो उन्हें मुबैना तौर पर ज़द-ओ-कोब किया गया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने नसीर और उसके साथी को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक और साथी अजहर मफरूर बताया गया है. 12 मार्च की रात रोमान होटल के पास इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई. पुलिस ने भी आवाम से अपील की है कि अगर कोई मामूल के लिए धमकी देता है तो फौरी पुलिस को इत्तला करें. एसीपी ऑफिस चारमीनार ये सराउंडिंग एरिया में अभी रमजान के मुताबिक बहुत सारा पुशकार्ट्स और वेंडर्स, पेटी वेंडर्स, उन लोगों का छोटा मोटा जीने के लिए छोटा मोटा काम कर लेते. उसके मुताबिक मॉर्निंग से इवनिंग तक जो एरिया में बेच लेते. सम ऑफ दी एक 2 आदमी शेख नसीरुद्दीन अलियास मोहम्मद नसीरुद्दीन, इन्हें राउडी शीटर है ये भवानी नगर का, और एक भी आजम खादरी बोल के और एक आदमी, ये दोनों मिलके हर एक पेटी वेंडर के पास आप लोगों को मार तुम और पीट तुम बोल के ऐसा
डरा के डेली 500 रुपीस ऐसा वसूल कर रहे थे इससे पहले। रिसेंटली क्या करा बोले तो अभी रमजान का मोमेंट में वो 1000 हमारे को 1000 देना बोल के थोड़ा गरीब लोगों को मारा बोल के इंफॉर्मेशन था। आज हमारा टीम जो है SHO चारमीनार एंड टीम ने वो दोनों को अप्रहेंड करके इंटरोगेशन करे तो उन लोगों ने कबूल किया कि यस उन लोग हम वसूल कर रहे अमाउंट को वसूल कर रहे बोल के कबूल किया। और सम ऑफ दी पर्सन्स को मारे बोल के भी हमारा कोई इंफॉर्मेशन है। इन फ्यूचर हम इंटरोगेशन करेंगे, प्रॉपर इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन करके इन लोगों को फिर पुलिस कस्टडी लेके फर्दर रिमांड भी करेंगे। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोल तो आजू बाजू ये चारमीनार एरिया में दीवान देवड़ी जैन मंदिर के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए जाने का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली को मुकामे वाक़या रवाना किया। मुकामी अवाम ने बताया कि बैरिकेड्स लगाए जाने से आमदरफ्त का मसला पैदा हो गया है। रमज़ान के दौरान दुकानदारों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस हुकाम से बातचीत के बाद बैरिकेड्स को रुकन असेंबली की निगरानी में हटा दिया गया। मुकामी ताजरीन और अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर महमूद खादरी भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना व MLA निगरानी में आज शिकायत दीवान देवड़ी से आई थी कि यहाँ पर जैन मंदिर के पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही थी और दुकानदारों को भी कारोबार करने के लिए तकलीफ हो रही थी। ट्रैफिक जाम हो जा रही है, लोग आ रास्ता रोकते थे। और इसके अलावा मीरालम मंडी में दरगाह के पास ये जो लोग रोडों पे थे मंडियों को हटा रहे थे, हम लोगों ने आके उसको साफ करवाया और यहाँ के बैरिकेड हमने हटाए ताकि आवाम को सहूलत हो आने जाने के लिए भी और कारोबार के लिए दुकानदारों को भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके लिए आके हम लोगों ने यहाँ से बैरिकेड हटाया और रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह साफ चल रहा है। जिला बिल्डिंग के पास भी बैरिकेड्स बिल्डिंग के पास जो लगे हुए हैं उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अनु फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाक़या पहुंच गया। बताया गया है कि गैर मामूली माली नुकसानात हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। जानी नुकसानात की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اندلوائی منڈل کے کنارم کے قریب قومی شاہراہ پر رات تقریباً 2 بجے ایک ٹریولز بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ اس حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق حیدرآباد سے 22 مسافروں کو لے کر ناگپور جا رہی بس اچانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی قریب کے ٹول پلازا کے عملے نے فوری طور پر زخمیوں کو سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ حادثے میں ہلاک افراد کی شناخت منجوش اور رشی کے طور پر ہوئی ہے جو ماں اور بیٹے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک اور متوفی کی شناخت بنگلورو کے رہنے والے عباس کے طور پر کی گئی ہے جبکہ چوتھے شخص کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋದು मरी गौरंगा गिरी तो आज कनाई हुई को नहीं आती QPL حیدرآباد چیپٹر کی جانب سے بنجارہز میں واقع ہوٹل حیدرآبادی والا میں دعوت سحری کا نظم کیا گیا۔ اس دعوت سحری میں عادل یار خان، واجد خان، فہیم الحق، ہدایت نواب، KB جانی اور معین خان نے مہمانان کے طور پر شرکت کی۔ QPL حیدرآباد ممبر عبد المقتدر کو اس موقع پر سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے تہنیت بھی پیش کی گئی۔ اس دعوت سحری کا انتظام سراج انصاری فاؤنڈر و ڈائریکٹر QPL کی جانب سے کیا گیا تھا۔ QPL حیدرآباد کے ممبران سیف اللہ، سمیر، سیم اور عبد المقتدر نے مہمانوں و شرکا کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مسعود حسین، سلمان طیبی، معین خان، محسن خان، محمد نصیر، علیم خان، فہیم بابا کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست تلنگانہ کے 1,29,00,000 صارفین کو بنا کسی رکاوٹ پکوان گیس کی سربراہی کو یقینی بنائیں، بلیک مارکیٹنگ پر گہری نظر رکھے، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنے، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین۔ جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا خطاب۔ ریونت ریڈی بلڈوزر سے غریبوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اب تک 10,017 مکانات منہدم۔ موسیٰ ندی میں گاندھی کے نام پر لاکھوں زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں، ہریش راؤ کا الزام۔ چندا نگر علاقے میں فرنیچر کے گودام میں آگ لگنے سے سنسنی، جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔